যমুনা কিনারা বৃন্দাবন में যমুনা किनारा निर्मल शीतल बहती है धारा निर्मल शीतल बहती है धारा तेरे करो विश्राम राधे राधे गाएंगे मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे जब चले आएंगे बिहार राधे राधे जब चले आएंगे बिहार राधे 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 जब चले आएंगे बिहार राधे 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 जब चले आएंगे बिहार आएंगे बिहारी तेरे आएंगे बिहारी 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 राधे 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 जब चले आएंगे बिहार राधे 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 जब चले आएंगे बिहार राधे राधे आएंगे बिहारी तेरे आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी तेरे आएंगे बिहारी हम चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे हम चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे हम चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे बोलो सगाई राधा रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा मोहन की श्री बिल्लो की আপন আপন শ্রী গুরু মহারাজ কি জয়। আজকে এই গৌর কথা না হলে বৃন্দাবনে যাওয়া যায় না। কেন না, যেমন জমি বীজ বপন করার আগে জমিটা তৈরি করতে হয়, তা না হলে লাগানো যাবে কি? তেমনি আমাদের হৃদয় জমিটা, এই জমিটা তৈরি করা হলো গৌর কথা দিয়ে। এবার কৃষ্ণ লীলার বীজ বপন করা হলো। যেমন সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরে কি আর ভাত খাওয়ানো হয়? কি গো হয়? 6 মাস লাগে ভাত খাওয়াতে। অন্নপ্রাশন 7 মাসে হয়। তাহলে কেন না, মাতৃদুগ্ধ দিয়ে তার দেহটাকে আগে তৈরি করা হলো যাতে সে অন্ন হজম করতে পারে। তেমনি এই হরি কথা দিয়ে, গৌর কথা দিয়ে আমাদের দেহটাকে তৈরি করা হলো যাতে কৃষ্ণ লীলা আস্বাদন করা যোগ্য। তো আজকে বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারানী বিরোধিনী, কৃষ্ণ চলে গেছেন মথুরায়। বলেছিলেন